sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975 nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Ecto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos noon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangaan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipanghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Atty. Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Atty. Manuel Lura, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Sa laing bahin,
Dili lamang Hudyaka, Kalipay o Kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon og doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga ni Suyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niulbo nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi og padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang pangungo sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon, nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogario. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi, mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapiahan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-on na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lang may gitas-on nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug ingon fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud og bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita.
nga mausay kalingawan sa kabataan kanyanto o kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga nagkalain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa hinapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kanyanto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kanyanto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sucartri. Si Anghel Sucartri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sucartri, usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan o mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sucartri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit, ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot og kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sucartri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sucartri og naglahi na usab sila isip usag yun ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente, opisyal nga nakahukom
nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa karon maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga talan-awon sa kalikupan ang imong maobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Mabuhi ang mga mithi paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Kapin sa 200 ka mga igsuong hilungosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilungosnon ang nakapahimo sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilungosnon ang nakarawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga ito sa atong mga kaisuran nga mga hilungosnon nga nanginahanglan. Ang duha ka mga hilungosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Pinaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Konsehal Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio o Arvin Carino. Thumbs Surigao Photograph and Films. Ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM. Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kaninyong tanan, daghan salamat gikan sa among kinayukan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilungosnon. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamanlit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun na lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materials. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom?
ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapat yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana nahimutang sa Catin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services. Ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisita ha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
93.5 Marion FM. 5 years na, abanti pa! Kapin sa 200 ka mga igsuong hilungosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilungosnon ang nakapahimo sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilungosnon ang nakadawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga to sa atong mga kaisuran nga mga hilungosnon nga nanginahanglan. Ang duha ka mga hilungosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Pinaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Konsehal Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio o Arvin Carino. Sam Surigao Photograph and Films ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM. Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kaninyong tanan, daghan salamat gikan sa among kinayukan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilungosnon. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abanti pa! This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:55. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma. Mga igala, kumusta? Ug madsong good morning na po, Hilongos! Wala ka. Welcome, 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 welcome! Sa lain no sa nato papanag-uban sa Tulumanon, Nang hinaw ang inyong Tulumanon. Hilongos sa lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa gitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa itong buotan nga amahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. diha sa akong pagpalayo, Sagi hapon, sa mga kiniyubos nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di natantong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog ng pinanggahan ko taganong untop alas 11 ang takna niining kabuntagon. kumusta Kabuntagon kay suna ko ilungos to nining adlaw mga higalang Webes. Adlaw na pos mga ligoy. wala akong inspirasyon. Adlaw Webes na oy. Pizza. Oy. 16 na oy sa buwan mga galas Hulyo toy 2026. Kung ginumos mo, ikaw ang akong inspirasyon.
Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaot ko nga nakamo diha karon ka piskay kadasig man ka maya. Ninito pa nag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Hilumos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntagan ining naglagiting mga higala nga kainit sa kabuntagon sa adlaw Huwebes? Dili sa tutukaran sa lungsod sa Ilongos? Ha? Okay ra mo? Okay ra ba mo? Labihan inita karong mga higala sa kabuntagon na to, no? Kuan, mo ni klarong naglagiting gadud, no? Sama kainit mga higala sa mga argumentong gipatugbaw sa itong idol Ruben Padilla. Aray! Bida, no? Magkatungutana po lamang tao sa maning tawhana. Doon na ni mga staff. Kinis Ruben ba? Doon na mga staff na tingali, oy. No? Di man na mahimo mga higala usa ka senador wa kay mga gisakupan. Naamang yun. Oh, kato des Nadia Montenegro. Oh. Oh, di lang ng mga staff. No. Wa ka to des parente. Aray! Grabe na pod. Wa ba ka to parente ka ni Ruben Padilla nga kana bang tambagan ba kay mauwaw tao eh? Purbida, no? Ilan? Mo na itong number 1, ha? Number 1 ka na. May kumpiyansa. Kita na to. Nakita pa ingnon nga nagtitiis ako dahil sa inyo. Unsa to? Igon. Ida. Pero sa di ba ta mo tandog dyan ang napita mga kaigsuunan, no? Ari una ta sa relax tagamay be. Samtang sayo pa ba, no? Di pa kadto mga gala init atong dugo. Oh. Sa job tatang sugod unta karon, pero nalangay-langay tagamay, no? Agamay ra gud. Kay di ba isa tagahapon nga sa job tamo sugod kaning sa di pa tamo kuan? Wa man ko ugma. Oh. Nadugay-dugay tagamay kay nangita ko baw noon lagi para ugma taon. Aray! Ang na magkasunhadon tayong taon dito. Wow, po taon tanga magpabuhi ra ta pirmi. Ngita tayong taon tagkuan. Mabaon. Hangtod karon, wa tayo nagitan. Wa pa nagitan. Nanti Aquino, paano good morning na? Dinagko na to istorya. Dinagko lagi ni Ron. Amancio Franco. Dinagko na po natin isgutan lagi ron. Apiki po kaso mo. Maximum Prime Palo, paano good morning ni Budado? Ha? Wa kay AI day do? Wa na kay AI? Salig na kag chat GPT? Human na po mga gala ang laing laing simana, no? Sa impeachment trial batok mga gala ni Vice Presidente Sara Duterte. Oh. Apan sigon pas mga eksperto sa kiniang pagpangabugar ba? Ako, di man ko abogado, wa man ko maabogado in town. Madyo rapod. Oh. Sigon pas mga litigation lawyer, ha, ilaning mga obserbasyon ha. Dili niya ho, ilaran eh. Kay di gibas na ra ba ko diri sa akong
Wala mo kailan ini mga tawhan na ning boss diri ako sa usang taon. Aray! Ha? Utak ka aro mo magsalga? Oh. Paita ining mga tawhan na. Oh, matod pa mga igalas mga litigation lawyer. Oh. Nga nahuman na ikaduha nga semana o gani tapuso na ang Article 4 sa impeachment mga higala kay kuan man ni artikulo tulo. Article 4 sa impeachment mga higala batok ni BP Sara Duterte. Ang katapusang saksi nila mga ilang ipresentar inig ka Lunes pohon si NBI Director Milvin Matibag. Oh. Adano unsay purpose sa kang Milvin Matibag apan ang unang duha ka mga saksi gikan mga ilas NBI una ang pag-authenticate sa video. Ikaduha ang pag-imbestigar sa cybercrime. Oh. Unya katulo kini si Milvin Matibag wa na nila ipadayon nga ipresentar mga igala si Attorney Zuleika Lopez, si katutuang sheriff nga gibutangan mga igalang Sara Duterte. Oh. O kining uban pa rin nakalinya nga mga saksi, wa na nila gikuan kay matod pa ni Attorney Lorna Capunan. Sobra na kaayo. No? Sobra na kaayo. Mura tag ni gamit mga igalang kanyon para pagpatay og lamok. Overkill na ba? Wala usa na lamang kuno. Unya, move on na sila sa lain na po nga articles mga igala of impeachment ang kini na pong ill-gotten wealth. No. Simple matuki ni sunod semana. Pero sa dagan mga igalas impeachment karon, sa dagan mga igalas impeachment, posible sa sunod pa ni sunod semana. No? Sunod next week pa ni. Sunod next week pa. Matuki ning mahitungod sa ill-gotten wealth. Ngano man? Kay ang pagbukas lamang gani mga higala sa tax record ni Vice Presidente Sara Duterte, lalisan pagadzod. Lalisan. Dili pablihan mga higala sa depensa ang iyang mga tax record o mga bank record. O kay matod pa nila wa naman ilabot sa mga katuigan o diin nahimo siyang Vice Presidente timan nga ang usa ka impeachable official, Presidente, Vice Presidente, Senate President, Chief Justice, Speaker of the House, Ombudsman, kana sila o mo na mga impeachable official. Ang mga tuig mga igala nga giingon nga mga bank accounts nga pablihan sukad pa nito 2007 sa iyang pagsugod mga igala sa iyang public service Vice Mayor na anong tuiga. Oh. Matos depensa, uy. Di man sa impeachable official ana panahon na. Anong apil-apilon man na? O hasta po ng isang banda anong apil-apilon man ni kay Mascarpio nga malinaong sibilyan mentaw ni Mascarpio. Apan matod mga igalas prosekusyon mao mangganing atong ablihan kay ang ill-gotten wealth unsaon man nimo pagdeterminar sa usa ka ill-gotten wealth og usa lamang katuig ang iya lamang magilang basihan. Yung tag ill-gotten wealth sa ba natipon og accumulated through the years. Oh. Sa tan-aw ba? Mas maadyo gan tingalig i-appeal kang Mascarpio? Ngano man? Ang paminaw mas dako pa magbayad sa pagpangabugar si Mascarpio, practicing lawyer mas Mascarpio. Oh. Ang tan-aw ba mas dako pa magbayad ni Mascarpio kan ni Sara Duterte? Aray! Sa pagpangabugar lang? Oh. Unya wa man gyud siya maka-practice. Kay since nagsugod siya mga igalas iyang public service, pagka Vice Mayor, di naman siya pwede practice. Di siya pwede practice, di siya pwede nga mudawat og kaso. Oh. Samtang acceptance me. Oh. Sakto nang iyang gisaligan, negosyo lang og ang iyang suhol mga igala sa pagka public official.
karon og di mo takdo mga higala ang mga numero sa iyang bank accounts nga giingong dunay binilyon ka pesos nga nisod og sa iyang mga tax record, di na gyud ni mga higala manigar, no? Kay kaning bank record di man ni matumo-tumo, di man ni ma-manipulate. Ha? Di man ni mga higala kini ang tayupi. Oh. So bitong tan-aw, mas maadto lagi tingali apilo lang kay Man Scarpio, mosugot ni sila apilo kay Man Scarpio kay mas moduol-duol pa tingali tinuod. Oh. Kay base sa record mga higala sa Securities and Exchange Commission, SEC, ang mga negosyo nga gipanglista ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang salin, wa may mga abot. Way mga abot. Sariti tingali ni. Aray! Di tayo negosyo. Sariti tingali ni. Di taha paskibuloy nga charity works ang isang plantada, isang plantalya, pero dako pagkita. No? Oh, pero niya ang negosyo. Nabalay man. Negosyo ang gihisgutan, pero charity mga ilang resulta. Kayo gikapil ang Man Scarpio, posible bang maduldos tinol kay dako magkita ni Man Scarpio sa negosyante gud. Davao Group kun ni gud. Oh. Ang atong isang balik mga higala ang pamahayag sa ilang kampo kanyadto sa dihang sila pa'y mga berdugo ining nasura. Ug wa kay gikahadlukan. Wa kay gitaguan. Wa kay angay kakulbaan. Hilumos atong lungsod. Di ka angay mahadlok kung wa kay gitaguan. Take for example, Leni Robredo. Oh. Ni pirma siya Weber. Tanawa nito ang mga bank accounts. Og naay sobra na sa sweldo, injo na. Oh. Pero wa pa ni mahukme sa Senado, no? Kay ang mga senator judges man mao mga higalay mo deliberate ni ini onya maoy muhukom whether ilabang ablihan ang mga bank records o mga tax records sa magtiayog Duterte o dili ba. Karon lang adlaw Lunes atong atangan. Hilumos atong lungsod. Samtang sa lain nga bahin, kini mga higalang unang unom ka adlaw, no? Kay wa may impeachment ron. Lunes, Martes, Miyerkules naman eh. Unang unom ka adlaw sa pagdungog mga higalas mga kaso, ingon ang mga litigant lawyers, mga batid mga higala sa korte nga mga abogado nang magkiglalis sa korte ba? Oh. Matod nila wa gadto kuno sila kasabot og unsay punto sa depensa. Oh. Kay ang unang witness Kantos Kalilong, ang iyang trabaho mga gala, ang iyang post nga tong gibutang siya isip saksi, mauman ang pag-authenticate sa video. Gisuwayan mga gala guba sa depensa ang iyang kredibilidad. Pero sa ngadto-ngadto, gigamit ra gyud nila ang video nga ilang gisuwayan og guba. Oh. Diba niha ang pasangil di lagi na to atong kanang kuanon ba at ato sa layo, no? Ang pasangil is grave threat, hulga. Unsa man eh? Utterances, imong pagsulti. Ang question is, nisulti ba sa wa? Mama tong naa sa video. Oh. Ang purpose unta sa depensa nga nung ilang gi sukit-sukit mag-adyo Kantos Kalilong is
dili mga higala madawat ang video sa kini ang online press conference ni Sara niya Nobyembre sa tuig 2023 nga ebidensya. Mo to ilang tuyo. Pero mo lagi na nasupla man sila kay ilang gigamit ang mga video. The same video nga gi-authenticate mga galani kalilong. And therefore, useless ang ilang pagkutiho-kutiho, no? Pag pinulusop mo, ngadto ni kalilong. Useless. Oh. Sakang Attorney Lutok. Oh, gahapon sa kutob ni ko saksi. Oh. Ang iyang toyo dito mao ang pagpresentar sa ilang investigasyon sa cybercrime because ito sa cybercrime kay nakomitir magini ginamit ang bagong teknolohiya, ang computer, internet, kana cybercrime. Gisigihan og sukit-sukit sa kalilong hangtod nga niabot tas Uplan Romanov. Oh. Pag abot mga ilas Uplan Romanov. Oh, najagaw nagmaadso. Ngano? Kay dihay Ruben Padilla mga higalang hingsalida. Sir, nagtugang pa ko radyo, sir. Umbon pa ko. Limang ka og makalecture mga higala bahin og mga Romanov mura kadtog kinsang suhituha oy. Ha? Og makaangkon nga siya komunista porbida. Kagumkum ka ajo. Kagumkum ka ajo. Mao lagi na the irony ini ni sa mga higala itong idol. Laliman ka magod og siya kuno komunista. Pero ang isa mga higalang gisigihag suporta ang tao nga berdugo kados mga komunista. Usa di ay mga gipang red tag. Oh, hingpalag na karon si Angel Locsin. Usa man ni Angel Locsin. Oh, ang kusog ra mag mo red tag no? Kines Loren Badoy. Oh. Gikonbikto na gud ni mga galas artist sa Quezon City. Oh. Pamultan na niya mga galas sa kaso niyang Atom Araulio. Kay lain po pang minsar ni bayana. Lain mo ni paminsar. Kutob sa dili mooyon sa Ibanulti. Og kini ang kontra kayo mga gala stance kini ang vocal nga critic ni sa mga Duterte. Ingnon ka na itong NPE. Kauban lang si Presilis. Oh. Basta ko sa turniligutan, nalimang ka, nganla na mong NPE. Red tagger ba? Di konbikto naman eh. Ha? Di konbikto naman eh, Loren Badoy. Pero sa diyang si Angel Locsin, red tag, kanyad to. Oh, ang nangangkon ka rin ng komunista, habay hinglaban. Muna kahiubos, mga higalang Angel Locsin in town. No? Ang tinuod na komunista, wa ka ito bulaban sa gipasanginlan, mga higalang nga komunista. Kurbida, no? Mao lagi ni ang giingon kagahapon, ha? Supposedly ang ila unta mga igalang trust sa ilang depensa, ilang mga argumento is wa si Sara Duterte mosulti ni ini. Oh. Dili tinuod nang maong bidyuha. Pero usahaon man lagi, ha? Nga ang mga ebidensya si Sara mga tutong dito sa kini ang press con. In fact, giangko na niya mo na giingon may like admission against interest. Kay regardless lagi mga higalag, dunay kondisyon o wa, a threat is a threat. Suma, tanawas libro. Oh. Wa din ay silot. Ha? It is part mga higala of the crime.
Naana sa libros, penal code, kodigo penal. Makondisyonal man ka na o dili, silutan ya mo ka na kay kana usa ka krimen sa pagpanghulga. Di na kinahanglan nga makulbaan ang usa ka tawo imong gihulga. Di na kinahanglan nga matinuod ang imong gihulga. Di na kinahanglan nga doon na kay gihimo sa imong mga gipanulti nga pagpanghulga. The fact nga ni sulti ra ka, nga ning hulga ka, that is a threat. Nakiha na pabitaw ko ana hapit sa una. Ha? Di pa blatter po ko ana sa una. Ha? Maog mo, nag-enjoy mong amigo taga-tabay. Aray! Oh, nakiha na kong cyber libel. Wam salir. Wam salir. Oh. Karon. Nag-post baka totoo makit-an ka ganay naho. Haggan ti kag pinapilit. Maro man eh. Angang mo yung nga ako kapalit-panitan. Klaro na kaso. Haggan ka lang pinapilit. Hulga din na. Hulga na. Mahulga na kay hawkan ka. Ha? Di ba ka mahulga ang hawkan ka? May ikaw, Makoy, Mark Vincent Manla. Og hagkan ka, Koy. Mahulga di ka, Koy. Aray! Dili tingali, oy. Wa pa may na-injury nga gihagkan. Gawas tingali yung paak-pako. Nagwait ka na. Lain na istorya, ha? Lain na istorya, ha? Oh, di ba blatter ko? No? Blatter ko. Ay, hulga kuno ko. Oh. Ang question unta nga ilang atakihon is kining gihimo mga igala nga pagpanghulga, is it an impeachable offense? Hilumos atong lungsod. Is it part of the kini ang one of the grounds sa impeachment nga high crime? Kay bisan lagi mga galag unsaon ang hulga is hulga. Og ato mga ilang i-justify sama sa unang adlaw nga ilang i-justify mga gala nga tungod kay donay po'y hulga sa kinabuhi ni Sara Duterte mo nang nakabuhi siya mga pong ngayon adto. Oh, di mo na pwede. Ha? Kining ilang unang pangangkon nga freedom of speech, dili mo na protected nga speech. Nga naman, tungod kay kana nakalapas naman na mga higala sa katungod sa lain. Again, ang atong katungod, ang mga Bill of Rights is not absolute. It is not absolute. Because the right of the other ends when the right of another one begins. Oh, di na sila mag-overlap. Oh, namote giingon lagi Attorney Lotok og atong tugutan. Oh, nga kining tanan ato mahilang i-justify as freedom of speech. Gubutak ha nato no? No? Unsa ang nakadaot ni og dunay daotang mahitabo sa kataong gihulga nga example katuto ang ipapatay. Oh, mamatay ko padyan na sila. Simba ko oroy og uromon. Simba ko oroy mga gala og matukan. Di pagkadungog mga gala sa isang giingdang tao nga o mamatay ko padya to sila ha. Kadungog din namatay uy tuwa na. Anhi na, mao na ni. Ako na pong balida ini. Tunay punto sa Attorney Lotok. Oh. Kay posible mga ilang sakjan sa laing mga tao. Oh. Kay it does not follow nga og dunay may tabo ni Sara Duterte. Katong ka mga tao isang gipasangin lanong una, mao mga galay responsable. It does not follow. Oh. O sa kining ilang justification lagi nga sa kasuko ra ni dya, mo nang nasulti to ni dya mga punga, matod pa mga igala sa
usa sa mga banggiitang abogado nga si Kuanday Kuko Pimentel top notcher na ha, top notcher ba? Bakod paniga tanang na priso karon nga gikonbikto sa kaso nga grave threat. Silang tanan dunay justification. Silang tanan dunay mga rason. Nganong ilang nabuhian tong maungpong apan regardless of the reason, the fact nga sila dibuhi niya ng maong mga pong sa pagpanghulga, sila na bilanggo. Sila mang tanan dunay rason. Sila mang tanan no justify. Pero tiban nga by justifying the act is tantamount to admission in committing the act. Hilumos atong lungsod. Imong gi angkon nga ni imo kagadod hinuon niya na. Kay imo mang gi justify tabla ra pong imong giangkon. Karon ang ilang mga linyada sa pangutana mo libog bitaw ko kanong kining mga batan-on man. Ha? O makita mo mga igala sa kini bang tandi ba, no? O sa tandi pa lagdo aras tandi kadto. Oy. A very seasoned litigant lawyer, attorney kuan, ligutan versus ining mga rookie pa mga igala mga wa ko'y question sa ilang pagkakuha kay abogado man na sila, ako di mo abogado. Pero makita pagod mo ang linya ba sa ilang questioning nga matod pas uban lagi mga abogado nga wa na sila kasabot og asa padung. Ha? Kay nabali naman hinoon. Ang question at hand is si Sara ng hulga. Maunay pasangil. Apan ang ilang linya sa argumento is si Sara maoy gihulga. Si Sara maoy gihulga. Nawa imbestigara mga igalas NBI ang hulga sa kinabuhi batok ni Sara Duterte, which is dili responsive sa charges kay ang pasangil ng hulga masawa man matubag. Nang hulba ka ba kagwa? Or impeachable ba kining imong gihimong papahulga? Wa man sila mo address ni ana. Wa. Mao ni ang wa na masabti ini nila. Either lisod di pinsaan or sa kabagito pa ining isang mga abogado or kanang duha hinoon. Lisod di pinsaan, bagito pa sa mga abogado. Liman ka bagod og hilabihang daghana nimo mga higalag mga objection apan duha ra gi grant. Duha ra gi sustain. Mura mag basketball ba? Sige kag layup, sige kag palakan. Bida, no? Sa klaro-klarong istorya, wag yun nila gi-address mga higala o matubag kini ang grave threat nga pasangil. Ang sunod nila mga higalang presentar nga saksi, Melvin Matibag. Now, ari ko ini isang kalaki. Nga wa man sa tuguti nga makalarga. Atos Bangkok, Thailand. Magpa-facelift tingnan si Melvin Matibag. Thailand pa do. Wa man sa tuguti. Doon na po'y punto mga igalag mga senador. Kami ganit din nagaid mga midiriya di mikalakaw tungod ini. Karon muraog hingsumbalik mo Melvin Matibag nga kasi Alan Peter matoy nangusog nga di sa kalarga glahos. Lato di Melvin Matibag hinoon kagahapon adlaw. Isang investigaron ang kini ang corruption mga galas hilabihang mahal nga kaldero sa tibuok kalibutan.
Aray! Nagigamit mga gala sa SEA Games panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Now, kining kasuha, lehitimo kini. Ha? Lehitimo, wa pa ni maghuman. Kining maong kaso. Wa pa lang ni padayon nga to kay iba ka bata-bata mas ala ni Digong. Oh. Pero klaro na po kaados Melvin. Oy, klaro na po kaado. Oy, oh. Igot. Di sa mag-unsa ba? Pero sa tanang panahon karon ra kadto ka makaunahon ang imong imbis buhion pagbalik imong banhaon ang kasong Alan Peter. Aray! Sa tanang higayon, sa tanang panahon. 365 days in a year. Purbida. Pila na katuig bongbong naglingkod. Hapit na sa mahuman. Pila na katuig si Mimil Matibag. Hapit na mo sa katuig. Oh. Sa kadaghan sa mga pwedeng gukdon ba? No? O banhaon nga mga kaso sa investigasyon sa korupsyon. I'm not saying nga dili ni angay investigador, angay pagka investigador kay lehitimo lagi ni nga kaso. Ha? Wa pa lagi ni maghuman ning kaso mga igala sa labing mahal nga kandiro sa SEA Games. Ha? Pero klaro na po kaadso, oy, no, bisag sa ato kwenta, klaro na po katos Melvin, oy. Aray! Ha? Power play ba? Power play. Klaro na po kaso. Pero sa ako tawa man mahimo niya na. No, kay di man ito mo ang kaso. Dugay na guning kaso ha. Natuog lamang. Ha? Sama gud sa mga kasong gipangsangat kanya tos ombudsman. Oh, pila ka buok mga kahila kasong gipasaka si kanhi Senador Antonio Trillanes sa ombudsman kanya to si Samuel Martires. Pila ka buok? Hilabihang daghana. No? Pila ka hidang gasto pa si Xerox Antonio? Mga dokumento? Oh. Diha ba'y hingkihol nga ombudsman? Wa! Oh. Gikatulgan ra? Oh. Sama po rin kang Alan Peter. Oh. Olbo ra mga yan kontrobersiya. Kay dihay whistleblower. Oh. Wa titumbahin ni tingali. Wa ka fixi. Pag humag olbo sa kontrobersiya. Oh. Nahanaw daw buwa. Pero wa ning pasabot nga wa na to. Nakaron gibanhaw. Pero mao lagi na, no? Sa tanang panahon sa kadaghan mga higalas higayon. Karon ra gazon. Dili napita. Oh, kuan kana na ang alimuotan mo ko magtan-aw sa impeachment kada sulting Alan Peter alimuotan nga kung tan-aw. Oh, kaya naman ako na style nga pasak zone kadaan. Pasak zone ka ba? Oh. Pasak zone ka magaling istorya. Daigon-daigon ka. Naman ilaw ka stirong. Oh. Now. Dinghi kayo na murag mo dason po ko gamay Alan Peter mo. Natunong po din sa gamay karon. Ha? Power play, mamukat klaro, mamukat sa punoy nga, kanina nga, power play po na matibag, no? Kaya gano'n na po, mag-imbestigar, sa ito po ito yung Alan Peter nga, o mag-imbestigar ka na, ilang imbestigar ha, di ha? Di na kinahanglan nga, imo pa kato i-anunsyo nga, di ana, amo na imbestigar ron kaya dana mo ko'y unang gayon, dana mo ko'y unang mga higala pang hitabo, nga si matibag mo'y napiki. Oh. Nadin napita lagi, puro nakatunong ka mais Alan Peter. Ha? Kay, what's the point? No? Okay mo mga imbestigar ron, imbestigar ha? Now, what's the point kay imo ba katong i-anunsyo? Labi pa, kay ikaw may musunod mga kalang mo salida dito Senado. Oh? Pero over na po ka tutong piya, oy. Aray! Over na po ka tutong piya, kaya maghangos na mag-istorya. Pagkida, ay. Ha? Kinagun lamang ka. Yan na unggoy-unggoy ba? Ato magpakadak-on o sa kagamay nga butang. Gamay rin maguning butanga. Ha? Kano mang... O lagi ni. Giniglamo na Alan Peter kay... Ha? Nakuhaan nga na sila.
Wa na siya katag team na ingon bitaw ko nito gahapon. Ang isang katag team sa ilang grupo si Rodante Ragador sa tanan lako yung mas Dante. Wala sakay na mag-wheelchair. Be. Pero at least kini bang mga kasuha dili ni mga tumo-tumo, dili ni mga higala mga minugna-mugna, sama atong mga metrics mga higalang digong kanyanto. Oh. Mga kaso nga dipunog batok ni kanhi senador Lila de Lima nga pag-ando pa di ay mga tinuod. Ako ite gusto sa mga kaso. Oh, tanang saksi pagawang digong, tanang saksi balitad. Oh, hinggupisal. Whereas kini, at least doon na gamay lama mga igalas lihitimo. No? Pero ang timing lagi pod. Mura ba gigamit, gi-hostage ba? Ikaw alana ka, bantay ka ron. Ubaos. Klaro, pagod. Isang sao na to lagi. Bisan ka na yung mga senator judges. Si Alan Peter, doro mga higalang pangugat, murag kuwang na lamang isang pulihan mga higala ang Defense Council. Oh, klaro magod. In the same manner, kanipos Pamilo Lacson, og di na sa kagwanta, isa po mga higalang suphon. The same is true with Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Patay akong kikabiliban, mga higalas, mga senator judges, Lito Lapid, ragazzo. Lito Lapid, ragazzo. Ano ta kaibaw karon kung sa mga higalas hukom? Hangtod karon, napasa mo ni klaro mga higalang nag-observe sa cold neutrality of a judge. Si Leon Guerrero. Mo man na. Kung magdungog ka kaso mga higala, what is expected of you as a judge is the cold neutrality. Di ka mo tando, di ka mo pahiyom, di ka mo yamid. Cold neutrality. Stoic ka ba? Oh, stoic. Pero kini silang uban, Pia Cayetano, maadyo ka sa mga lecture, labi lang si Risa isang sundan. Huwag ka lamang isang ganlan. Maadyo ka sa mga lecture, mga sabat, sa mga kauban nga, wa mo'y mga tuon. Wa ka mo'y mga himasa, di pa mo magtuon. Oh. Pero og si Robin gani ang moto nga pero mo no, why makaako pagbadlo? Why nakaako? Bisa si Escudero, Urbida, mutago laman taon sa pahiyom. Tago taon yung si Escudero taon. Oh. Kinoo ko. Ilan? Klaro na magkon ni silang tanan, no? Di na manguta magpagoy-unggoy good, no? Nakining tanan mga higala, bisan palagi sampawhon ni si Ivy Marcos, sa Alan Peter, kining magsuong bilyar, bisan mag-imong sampawhon ng usa ka haligihan mga higalang ebidensya. Di na katunda maliso ang ilang hukom. Wa ka magsugod ning triala, nanay hukom ng matuhana. Murag mahog bang bargaining na lamang ba? No? Kaning pag lanat sa mga adlaw, transaksyon pa ni. Di man ko motoo mo ay naging transaksyon ni ini. Di ko motoo. Timan dili kinahanglan mga higala nga base sa ebidensya ang ilang hukom. Kay dili man sila mga higala gani obligado nga mo explicar sa ilang hukom. Unlike sa mga kuan ka doon, huwis nga inig pakanaog sa desisyon, doon na yun ay basihanan sa balaod. Doon ay legal basis ang iyang mataglakang sa iyang hukom. Pero kini sila di na kinahanglan. Mo man nakalahi ining investment ko. Mo nakalahi ini nila. Pero
duha mo galing audience ini, di man kay mga huwesra, no? Ang publiko mampudgod, Hilumos atong lungsod. mao man gani nga kay kining mga bank record di man kadto di mga higala maotro. Ha? Dili man ni mga higala matumo-tumo. Kining mga tax record di man ni mga higala ug unsay naa didto naa mo na mga kadto di naman na maotro nimo. Oh. Samot na ning mga bank transaction. Dili na. Sumulutaw ko to dito mga igala og unsay naa nangagi nga mga kwarta diha di mo ug diin gikan gini. Ug nganong naabot man nimong hinakuha man ini nga imong trabaho mo ra man ni. Unsay imong negosyo may kita. Oh. So, kutob sa ilang may bisan pag di mo kuan gini ang mga senador di mo kuan ini nga di mo kang ana wa na merito para namo. But the public is watching. Nabisan ganit tingali mga higalang ilang mga diehard nga mga supporter og madigag madayag kining tanan. Oh. Posible pang boy mag-una-una mga higalang panghimaraot nila. Apan on the contrary, kun ang mga bank record, mga bank transaction, mga tax record, ini nilang BP Sara, makapakita mga igalang wa sila'y gitinuntuhan, wa sila mangawat, wa sila mga igalay nagtipunog ng mga ill-gotten wealth, then this is their redemption. Hilumos atong lungsod. Mao ni ang mamatuod nga, oy, unsa ba di ay mo mamasangil, pataka man lamang di ay mo. Ha? Parehagong Lini Robredo. Oh. Gipasangin lang sa Lini Robredo. Karon ingnon man ang imo nga kuan-kuan. Ha? Pang masa-masa. Oh. Mag-commute ra ka. Simple ra kuno ka. Karon ingnon ra man na. Daghan mga kwarta sa inyo. Matod ni Lini. O di ay hang waiver. Tanawa ang mga bank accounts. Og naay mo sobra sa akong sweldo niya. Imo na. To settle the matter ba? No? Aron nga wala na istorya. Oh, ala tanawan nito. Oh. Ug naay mo sobra na sa inyong gi-expect nga mo abot na ho, lain so na. Pero og imo mga higalang tago-taguan mo samot hinuon, no? Ang pagturok sa pagdudas mga tao, labi pa ang di mga kaalyado, ug wa gani siguro, ug hasta pa ang mga diehard nga mga dumadapig sa gayon nga madiga na kining tanan nga uy klaro giilad ra man dayta ni posible pang may mag-una-una mga gilag panghimaraot ini mga tawhana. Hilumos atong lungsod. Again kini make it or break it ni, no? Either it can work for the prosecution or it can work mga igala against the prosecution and in favor mga igala of the defense. Oh. Kay og ako naman. Oh. Pasangin lang ta nga bonay nakakawat kay dako. Oh. Agani nga ho unexplained pabirti man nga ho. Di man ni unexplained wealth, unexplained pabirti man ni. Lisod man ni. Unexplained pabirti. Kay og wa kay kon hala sige largar mahuman ta ni ining tanan. Ha? Tan-aw to kisa mga lipagong sa kawaw. Oo. Kay og mao mangalini ay makapaling kawas na ho din tanan. Ala larga. Oh. Idiga ang tanan. Ablihi truk kutob dito ablihan. Nganaon dili man. Ha? Nganaon dili man. Aw, kana tanghaga pa na, no? Di lang tamulokso nga na tingali gitaguan. Ala, kaado. Oh. Pero puta na lagi nganong dili man. Pero time pa, alas 10:43 naman na pikin na oras niya.
Ato sa palotso ni atong mga ginagmay mga small business kay na 24 na ni kabuok ra ba sila mangita. 24 ni sa kabuok. Sa una duha ra man kato ni. Nagkadugay, nagkadaghan man 24 ni katao ikaw mapangita. Silang Mama Puring og si Manong Nestor. Lami ara basudan gahapon. Oh, Mananading Ralios. Si Mana Alice Colina. Papa Pidoy Crisostomo. Papa Pids. Ataw jaga-jaga dia Papa Pids. Si Mama Magding Crisostomo tabay. Oh. Si Sir Austin Rioma sa San Juan. Si Mami Set o si Dedisin. Inday Gamay, Inday Dako. Mother Got si Ring Rabi. Manoy Rolly Aquino. Part Ray Bohol. Adili Baksera. Oh. Mananina sa Busido. Oh, pinitan, happy tapi sa Talisay. Si Mian Rositi, Mark Quason, Managaring Quason, Bibian Labedes, Dodong Leonor, Esther Rapales, Pilay Rositi, Cans Ricto, o ang labing latest nga enrollee, Moding Rioma. Ato sa rin palot sa tamang ginimis mo business mo, balik pata mga galaw man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mopasabot kaninyo. Pasas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong, usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawina. Ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan.
This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Tukbang atak na sa 93.5 Marion FM, alas 10:49 binas kabuntagon. Balik ta mga galas sa parag-uban sa Tulumanon, ayong Tulumanon nga hilungos at tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab, hilungos. Welcome back mga galas sa parag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa dahil nga mong nagpaminaw niyo boss kalagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga dinatantong bungoton, Najib Montira Cobio, makigdoyo kung pinangga hangtod na karong untop alas 11 takna nining kabuntagon. Ikaw usa sa nakasaksi. Kabuntagon kay sulang koy lungos no nining adlaw mga higala nga Webis. Ginaot kung ikaw na mati pinalang. Pizza, 16 na oy sa buwan mga higala sa Hulyo tuig 2026. Oh, kumusta na ikaw? Kumusta tong mga soki nga mga tigpaminaw? Kung hilo Paginaot ko nga na kamo diha karos ka piskay kadasig man kamaya. Ito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon ang iyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ato sa timbayaon kining mga mensahe. sa akong pagpalayo. Boss Elmer Sukinyo. Pangando Oy, salamat ka sa mong gihatag nga uniforme, boss ha. mapasigar ko kung Salamat ka sa jersey, boss. Kaya mong gikuan. Gibilin taon diri ah. Shout out katuloy ni Dodong Dimol. ilong Nga nang snack karon si Dodong Dimol. ikaw ka mahal kong hilumos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Reggie Cobio. Oy, Kuya Gigi. Good morning da, Kuya Gigi. Philadelphia Alpante, Sir Dick. Pato, good morning, Sir Dick. Mahal kong hilumos mo. Ikaw ang akong Shout out mo si Dodong Dimol. Naayo na bakaha. Naayo na bakaha saka sa imong hilanat dong Dimol. Snack sa Dong Dimol oh. Baby Hosol, good morning sa gwapong Manila boy. Paximos Prime Palo. Aha. Onsay tingog. Onsay tingog anang tagimtim nga sista do. Tagimtim nga sista. Naaman na ilawom sa pir ang tagimtim. Way lami ni. Karon ako'y mga tanak karon ng taon ha. Kaya na to, dara. Karon ako'y mga tanak karon ng taon ha. Standby ng mga tanak ha. May naros Boss Edmond Pedil. O si Sir Boy Ong. Good morning, Sir Boy. Alas 10:53 na. Api kita sa oras. Ari na ko sa pangutana. Aron nga makatubag mo ha. Binay kong tao na bukod mo sigutan. Unsa na, piki na. Pikihod ko rin doon. Uy. Bida ka mo.
Makaduwa jud kag ahat sa liga sa BCBP boss. Mao ba? Samot nang wa na po'y makakuha na ho ini. Aray! Di ay pangutana. Oh, mga pangutana ang way resibo. Di pa ta magbuwag-buwag sa matugong buton. Minar mas anjing. Tumagan sing. Unsay powder nga paborito sa mga bayot? Aray! Unsay powder nga paborito sa mga bayot? Labay yung oras, labay yung oras. Di pa tantong apeke. Lala. Oya, nakabantay ko ba? Di ko'y post mga igala nga may tungkol sa impeachment. Pida, di abot mag 52,000 ka mga tao ag nakakita. Huwag ko magdahom ini. Oh. Basta ag mga nagomentaryo god. No? Mura nag mga troll. Pero mga tinuod pa ning mga tao. Oh, ano bang lahat ng komentaryo? Oh, nga. Kaya ang post nga, wa ko kasabot sa dipinsa. Oh, mo man ay nag-una sa hang post. Oh. Purbida ang mga nangomentaryo na ay ni Ozon. Kini kadtong mga lahap kadtong komentaryo, no? Nga ano to? Eskwela sa glo. Wala, hindi ka kasabot. Mura ka to, naka-eskwela puglo ang nag-ingon. Ay, ingon. Pabalikon ko na mga eskwela. Di ka kasabot kay wabak eskwela sa glo. Ha, ingon. Strategy na sa dipinsa. Strategy. Wala kayo nakasabot nga nung ininila strategy. Maniha ka mo, oy. O, tarang lahap lang ito. Bubu. Ho, igon. Wala makay alamang. Oh, unsa magdinigahay ta sa ato mga diploma diri. Gaotan eh. Dati usahog ito magbuha na ko kagwanta kay kanang ug baka kuan ba murag ug baka komentaryo ba murag ka so kanang didiis lagi style lagi. Wa na mo kaila ni mga tawhana. Tingala mo kung abot man sila. Ha? Kaya gago ka. Oh. Diskusyon ra maguling ato. No? Manong ginahanglan mga suka mga away. Pwede ra matag mag-istorya og hinay, pwede ra og lamo ikatubag na tubag ah. Oh. Bida po nang gago ka. Ay good. Huwag ka magdinigahay tadi sa atong educational achievement. Hindi ka mo manghupong sa kawaw. Aray! Ha? Kinsay bubo na to. Bida no? Maita di mga klases tao ngayon ini ba? No? Dadi naman ito mabasa. Ako to bra mga kila sa kinaunhan mag-sentence. Oh, dadi na basahon ang tanan. Nga gila pangutan na to na natubag na dito. Maita. Ako to ganong ako kasabot o ganong na kanaghan mo ko mag-post o bahay tungkol o politika. Bahay tungkol mga gala sa mga senador. Ano na. Kanaghan ako nag-post. Karoon naman inahita mo nga
Hindi na yung mga tao, what na kaila? No? 52,000 lalagi kapin. Ang nakakita naman nasa insights. Ilan? Unsay premyo? Unsa ni? Naay premyo o ipadaog ba kahang premyo? Aray! Pagkaulit po nimong premyo no ng tinga ka, oy. Wa lagi ni resibo. Wa mga ni resibo, premyo pa ka. Wa mga ni resibo to pangutana, premyo pa ka. Lala. Wata ugma pohon, wa ta ugma pohon ha. Wa ta ugma pohon. Nanghid na ko nito daan, mosugot mo sa di. Ato problema yun, ngita kag asa ibaw nini og mapon. Hey! Doko. Lala. Patay kong panahon. Ang sa sunod, si Mana na po pohon. Ugma og Sabado, wa ta, no? Wa sa ta, pasa ta. Oh. Tanaw pong traffic light kadaghan. Oy, atong pangutanan atong tumagon sa ha. Unsay paboritong powder sa mga bayot? Nagkatsambas anjing. Baking powder. Way lami. Karaan. Baking powder. Aloy, wataigo makagalang panahon. Antod sa sunod si Mana Pulpuhon. Sangad makagalang kitibok ang puwersa. 93.5 Marion FM. Sangad sa to pinanggaon, manggihunaon nga pangabaga sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tubuutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss kalagan sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga natantong bungoton Najib Montiracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kaangayan magpabiling idlas kana kundili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Wa lagi mo basahang tubag. Dahil pa na tubag oh. Glenbal powder. Kung amo makado makihan na po ko ini no. Priso ka rin ko tungod di mo na doawa pa sa kuha. Asa di ka og madol ni Dons Mandiha pa. Dalaw sig pangkutan na dol, ma'am. Di makapukusog yapon. Dalang ato na Minoy. Salamat sa inyong pagtubay. Ato na sila. Paadong good morning Hilongos. Oy! All roads lead to Barangay Protection. Ato na Minoy. Paadong good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. As the wind slowly grazing, bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. We look us down, stars to shine.